Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso. Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 o may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Kanunay natong madunggan ang pulong nga astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta? Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema sa Correct. mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir Makabuta, GP. jud. Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan. Correct. Ingana ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug may TC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Oho. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo ug lisod makakita magabi. O di ay- Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism. Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaw og TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone. Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP. Correct. Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress. DTX Ako 500. dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Atensyon yun sa mga office kana. workers. Oo, mga office workers. Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Aha. Og ang mga mahiligon diha mo bukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Aha. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant. Correct. Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 ug may TC. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata. Correct, Doc Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20 hangtod 40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong mo absorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation. Kana kung himsog ang kornea. Kana. Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Gusto. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Of Dili course. lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation. Correct. Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, Mao na. glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang MyTC. Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diferensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP. Gusto. Paspas kaayo ang progression. Mo nang sa Correct. unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud dayon sa dayon. espesyalista. Oo. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 ug Kana. MyTC so wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize,
Sir GP Yes, ha. Doc Ramil. Kung gainom kag DTX 500 ug MyTC, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Aha. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala niini. Dili ka ma-high blood. Wow. Dili ka dali matigulang. Oh. Ang imong mga internal organs bata pa. Dili dali magubay mo atay. Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MyTC. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Isagani aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulo ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang permi nga pag-atake sa akong allergy. MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 ka pin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso. Og ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog. Hisgutan na to karon, Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog? Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og modako na kayo. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibalaan nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism. Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug MyTC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug MyTC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug MyTC, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MyTC, Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MyTC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, og kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MyTC. So perfect combination dito siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity niini. Lisod yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog. Bitaw. Unya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo ta unya Mapaos. mapagaw. Nya lisod pud tagtulon ug maginawa kay siyempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imo nga goiter. Kini tungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapabagamay sa imo nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imo nga liog. Kini sad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapaapekto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugnan
ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC para matabangan ang imo nga goiter. Mao jud ang pinakarason nga mag DTX 500 og MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pay goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nganong muhulat pa man jud ka? So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Maggamit og mag-inom DTX 500 ug MyTC kanunay aron magahimsog. DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug Tighanoy. kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batanon diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinuon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa.
Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ka kapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinahinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka Sir GP. Bitaw, ang tawag day ana, Dok, sa patol is absence seizure. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka. Gusto. It's all about mental disorder, Sir GP. Correct. Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol? Unsa man? Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang moinom aning D3 Bio. Kinahanglan pod paimnon pod ninyong kabataan og D3 Bio. Kaya ang epilepsy, Dok, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok. Wala na ipili, Sir GP. Gusto. Wala dyan ipili og pwede ni siya mahitabo bisag kanus-a nga wala ni mo gidamha. Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio. Correct. Unsa may ganahan nimo? Paimnon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio, ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves. Yes, Dok. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy tungod anang mga intervention sa diet. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet? Unsa man? Imong kaunon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP. Kanang mga nuts, avocado, VCO, Siyempre, D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisod jud kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato 3 ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atakyon sa imong patol. Kay siyempre kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod. Gusto. Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atakyon. Unsa may atong mabuhat? Number 1, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jong hawanan ang lugar. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP? Gusto. Dili gyud unta na pwede. Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson. Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake. Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tan-awa og bantayer siya nga og siguraduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo. Correct. Ug wala ra siya katumbahan. Usa pa, Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway. Bitaw.
kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan. Dili matukan. Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir JP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir JP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir JP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na Sir JP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir JP nga lami jud inom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga
samot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaut unta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug mga bakterya. Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas. Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nig-track nga mo'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha man gud ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imo nga cells. Pareho ra jud ay na Doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track. Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga modala sa glucose paingon sa cells apan dili pod modawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose. O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells. Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar. Ug ingon na ani Doc kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil, unya putlon